Eto rin. Pwede itong pang-wedding. Pero bisita ka lang, ate. Small med to. May tali sa likod. Code blue. 50 pesos. Blue, 50 pesos, small med. Ang laki. Ma'am Niels, yours na. Next, eto lang mga mami, pang formal at sarmen. Uy, maganda to. Garter siya all throughout. Edge to edge on shoulder, mga mami. Fabric is chiffon. Fabric is chiffon. Double lining, ruffled sa ilalim. Small semi-med lang. Code pink, 100 pesos. Code is pink, 100 pesos. Small semi-med, 24.26 lang. 24.26. Next, mga mami. Uy, maganda to. Okay, very formal lang atake in color black. Okay, slick siya. Pwede rin itong pang wedding, bisita ka lang, ate. Basta maganda to. Sabi ko lang. Size 28. Size 28. Cody team, 50 pesos. Oh, Minerva, P, yours na. Jumper dress, color black. Jumper dress and color black. Size large to. Okay, kailangan mag-t-shirt medyo malalim. Code jumper dress. 100 pesos, size large. Jumper dress, 100 pesos, size large. Ma'am Ann Hisugan, yours na Ma'am Ann. 50. Mga mami, kakaiba to. Polo dress to, mga madam. Okay? Meron siyang dress. Tapos may polo on top of a dress. Nagets nyo? Polo dress. There's a dress. Tapos on top of it, may polo. Nagets nyo ba? Parang hindi ko rin nagets yung sarili ko. Tignan natin to. Pero parang maganda to. Jumper dress, Ma'am Odette. Nandyan ka pala. Ba't di ka nagpaparamdam? Ayun. Okay. There's a dress. Tapos meron kang polo. Outside. Ang hirap i-flex. Wait lang. Ma'am Odette, yours na. Parang very stylish to, mga mami. Okay. I'll show you, ha. May dress siya sa loob. Ay, kinancel ng pink. Okay po. No problem. Ma Mary Jane, abano bet mo ba yung pink? Ate Nida, bakit ako ng color pink? So, you see, may dress siya sa loob. There. Ayan yung dress, ha. Color pink. Tapos may polo ka. There. Okay. Mga mami, maganda to. For the sociality. Tinatamad lang kasi ako mag-flex eh. Small med lang to. Small med. Good social. Pag naiintindihan mo, imamahin mo yan. Okay, nasa ano ko lang siya. Nasa tuhod ko lang. Ma Mary Jane, confirm ka sa pink, second minor ka. Code social, sana nagigets nyo to. Sayang naman to, ganda rin nito. Oh, Ma'am Anna G, yours na, sa wakas meron. Maganda siya, hindi ko na siya ma-flex. I'm so lazy to do it. Okay, eto katulad nung black kanina. Okay, galing din to sa gold ko. Smacking, off shoulder, layer dress. Size medium to, mga maming ganda ng tela, oh. Code balikat, 100 pesos. Code balikat, 100 pesos. Yes po. Okay, Ma Mary Jane, yours na, 50 million.
Ay, 100 pala yun. Thank you po, Ma Mary Jane. Mamaya, Lynn, balikat yours na. Hold on po, ah. Teka lang, mga mami. Maubos na yung tape ko. Maubos na. Next, mga mami. This one is chiffon. Chiffon. Fabric. Double lining naman. Garter waist, mga mami. Garter sleeves. Double lining. Size medium to. Size medium. Code Fairy. Code Fairy. 100 pesos medium size Fairy. Next, mga mami ko. Pan-church in color blue. Okay. This one, pwede siyang pan-church. Ng mga mami. Size 28. 28 med. Code blue. Code blue. 100 pesos, 28 med. Code blue. Pwede. Nakatahi siya. Ma'am ano? Ma'am Ana. Gusto mo, tanggalin mo yung tahi. Para matanggal mo siya. Ma'am Raquel Cabrera, yours na Ma'am Raquel Fairy. Pwede siya pag ano, tatanggalin mo. Ate Cathy, yours na po. Tatanggalin siya. Next, mga mami. This one, color blue dress. Mga mami, ang ano nito, ang sleeves nito, very puffy. Nakaganon siya ha. Okay, garter waist. Small med. Good Princess, 50 pesos. Code Princess, 50 pesos. Small med po. Small med. Next, mga mami, ito pang formal dress to. Pang matindihang kaganapan sa earth. This one. Long back to ha. Fabric niya, chiffon, double lining, mga mami. Overlapping style, pero may inner ka na. Gets mo? Gets mo? Pang formal. Pang formal. 28 to 30. Code formal, 50 pesos. 28 to 30. Formal, 50 pesos. Ma'am Kelly, Princess, yours na. Yours na po. This one is 28 to 30. Fabric is chiffon, double lining.